अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको देनी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे क्रैक डाउन का एक फ़ैसला किया गया है। वो फ़ैसला FIA के थ्रू किया गया है। FIA का एक नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस की तफसीलात हमने तमाम हासिल कर ली हैं। आपको इस व्लॉग में बताएंगे किन लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन होगा, क्या किया जाएगा उस क्रैक डाउन में। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ख़ुसूसन वो तहरीक इंसाफ के राइट नाउ हवाले से पोस्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बड़ा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। बिकॉज इस फैसले के बाद बहुत कुछ होने जा रहा है और बहुत कुछ में आपको अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में, आपके रिलेटिव्स, उनका ख्याल रखने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इस फैसले में जो चीज़ें ली गई हैं वो ख़ुसूसन उन अफराद के हवाले से हैं जो सोशल मीडिया पे फ़ेक न्यूज़ को प्रोपोगेट कर रहे हैं। जो तकरीबन नोटिस के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं वो बड़ी तशवीशनाक भी हैं और बड़ी परेशान कुन भी हैं। एक एक करके मैं आपको सारी एक्सप्लेन कर दूंगा। और आज एक गैर मामूली तौर पर, वैसे तो आज छुट्टी का दिन, इतवार का दिन है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने वज़राए आला के साथ एक इजलास किया और उस इजलास में एक बहुत बड़ी मंजूरी दी गई है। वो कौन सी मंजूरी है वो भी डिस्कस करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। देखें, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और टिकटॉक, ये चार मीडियम्स ऐसे हैं कि जिन पे राइट नाउ हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ और बहुत ज़्यादा ख़ुसूसन इमरान खान साहब के हवाले से कंटेंट अपलोड हो रहा है। जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस दिन से लेकर अभी तक को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन्स ऑलरेडी हो रहे हैं। PTI एक्टिविस्ट के हवाले से हो रहे हैं। ऐसे सहाफ़ी जो वहाँ पे 9 मई के एहतजाज में मौजूद थे उनको भी सिर्फ उठा लिया गया है जो सिर्फ कवरेज के लिए जा रहे थे। लिहाजा ये जो राइट नाउ अभी जो एक कदम उठाया गया है, ये उठाया गया है FIA की जानिब से। हुकूमत को इसकी पूरी शाबाशी, पूरी मंजूरी हासिल है हुकूमत की इसको। और हुकूमत ये नया तोहफ़ा देने जा रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। मैं क्यों कह रहा हूँ कि नया तोहफ़ा देने जा रही है? बिकॉज इसके अंदर आप इस नोटिस को पढ़ेंगे तो आपको बखूबी आइडिया हो जाएगा कि जो लोग भी ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं और बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान की किसी न्यूज़ को प्रोपोगेट कर रहे हैं जो कि फ़ेक निकल आए, तो उनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन तजवीज़ किया गया है। वो एक्शन क्या है जी? एक्शन ये है कि वो पहले आप लोगों का नाम ECL में डाल देंगे। आप लोगों के पासपोर्ट से आप लोगों का नाम देखेंगे कि ये बंदा ये इस कैंपेन का हिस्सा है, ये तहरीक इंसाफ के हक़ में ये पोस्ट कर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो आप लोगों का नाम डाल दिया जाएगा ECL में। दूसरा स्टेप क्या है? उसका दूसरा स्टेप ये है कि वो इंटरपोल के थ्रू रेड वारंट जो है वो जारी करेंगे। FIA ने बाकायदा ये नोटिस जारी किया है, ये मैं अपनी ज़बानी नहीं कह रहा। तीसरा उसका स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये है कि अगर उसके मतलब उस पर भी अमल दरामद नहीं होता और आप लोग नहीं रुकते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, आप लोगों की फैमिली रिलेटिव्स के हवाले से इंक्वायरी इनिशिएट कर दी जाएगी। ये बड़ा हौलनाक डिसीजन है। और हौलनाक मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो अपनी राय देते हैं पाकिस्तान के हवाले से। बहुत सारों को नहीं पता होता, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा और फेक न्यूज़ चल रही होती है, तो अक्सर जो है ना इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उस न्यूज़ को फॉरवर्ड भी कर देते हैं। तो लिहाजा वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स राइट नाउ। पाकिस्तान में इस तरह जिस तरह क्रैकडाउन आपको पता है स्टार्ट हुआ है, अब इसका दायरा कार बढ़ा के ऐसे लोग जो कि बैरून ममालिक में बैठे हैं और जो कि PTI के एजेंडे जिसमें फ़ेक न्यूज़ पैडलिंग होगी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक स्टर्न एक्शन का सोच लिया गया है। और इस एक्शन के तहत ये जो तीनों एक्शन है मैंने आपको बताया ये लिए जाएंगे। और बात इससे आगे भी जा सकती है, गिरफ्तारी तक भी आ सकती है। अगर नहीं तो आप ये देख लें कि मैंने आपको बताया PTI 2 एक्टिविस्ट के हवाले से, एक खौला चौधरी उनका नाम है, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ट्वीट की थी कि आप GHQ पे पहुँचें 9 मई वाले दिन। उनके घर को रेड हुआ, उनके वालिद साहब को उठा लिया गया, उनके जो कमरा है उसका बुरा हाल कर दिया गया और कहा कि जब तक आप अपनी गिरफ्तारी नहीं देंगी तब तक ये मामला क्लियर नहीं हो गया। सलमान शाह जो कि आसिफ नवाज़ जंजुआ जो कि फॉर्मर आर्मी चीफ़ हैं पाकिस्तान के, उनकी जो बहू हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ आपको ये बता देते हैं कि वो नवासी हैं, सॉरी बहू नहीं है, नवासी हैं, उनके साथ क्या कुछ हुआ। उनको जो है पंजाब पुलिस की जानिब से उठाने की कोशिश की गई लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। आज उनकी एक ऑडियो टेप लीक हुई है जिसमें वो कह रही हैं कि 5 दिन से मेरे लिए ये 5 दिन बड़े मुश्किल गुजरे हैं। उसकी वजह यह है कि मेरे बाप और भाई को उठा लिया गया है। और ये अभी फॉर्मर आर्मी चीफ जो हैं आसिफ नवाज़ जंजुआ, उनके घर वाले हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो आप एक्सपेक्ट करें कि एक बड़ा क्रैकडाउन एक्सपेक्टेड है। जो लोग
باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی تو آج انہوں نے کہا کہ میں اپنی والنٹیئرلی گرفتاری دے رہی ہوں, میں ڈوئل نیشنل ہوں. دوسری ایمبیسی سے بھی میں نے رابطہ کیا ہے اور وہاں پہ میرے وکیل جو ہیں میں ان سے بھی رابطہ کروں گی کہ وہ اس میں میری ہیلپ آؤٹ کریں. اب معاملات یہاں تک پہنچ گئے تو جو بھی ڈوئل نیشنل ہیں وہ ان کو ایکسٹرا ویجیلنٹ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کچھ ہی دن میں آپ کو نظر آ جائے گا. دوسری امپورٹنٹ خبر جو آج شہباز شریف صاحب جو ایک غیر معمولی اجلاس کی انہوں نے صدارت کی اور اس اجلاس میں 9 مئی کو ہونے والے حملوں کے حوالے سے ان کو بریفنگ دی گئی. ان کو بتایا گیا کہ کہاں کہاں پہ کس کس جگہ پہ حملے کیے گئے ہیں, حملے ہوئے ہیں, فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کا کیا کرنا ہے. اس پہ وزیر اعظم نے, جنرل عاصم منیر نے تو آپ کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ گیرزن میں یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ ملٹری کورٹس میں ان لوگوں کے خلاف مقدمات چلیں گے جنہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے. آج وزیر اعظم نے اس کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم نے کیا کہا ہے جی؟ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ سول جنہوں نے سول عمارتوں کو نشانہ بنایا, جیسے ریڈیو پاکستان, جیسے سوات کی موٹر وے, جیسے کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں انسٹیٹیوٹ, ان کے خلاف تو اینٹی ٹیررزم میں کورٹ چلائے جائیں گے. ان پر جو ایف آئی آر دی جائے گی وہ ٹیررزم کی دی جائے گی. اور دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا, جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایچ کیو, جس میں کور کمانڈر ہاؤس, جس میں آئی ایس آئی جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں سیکٹر کمانڈر ہاؤس, جس میں آئی ایس آئی آفس, اس کو نشانہ بنایا ہے. وزیر اعظم نے اس کی منظوری دے دی ہے. اب آرمی ایکٹ کے تحت ان پر ملٹری کورٹس میں مقدمات چلیں گے اور یہ عمل باقاعدہ طور پہ آج سے شروع ہونے جا رہا ہے. یعنی وہ لوگ جو اس میں نامزد ہیں ان کے مقدمات کو ڈائریکٹلی ٹرانسفر کر دیا جائے گا سول کورٹ سے آرمی کورٹ میں. آرمی کورٹ میں جو ان کا ٹرائل کرے گا وہ جج ہوگا ایڈوکیٹ جنرل, جو جس کا ایک ملٹری انٹیلیجنس سے یا پھر ملٹری آفیشل ہوگا, وہ ان کے مقدمات کو ڈیسائیڈ کرے گا. یہ فیصلہ ابھی لے لیا گیا ہے اور اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور یہ فیصلہ پاکستان کے لیے کیسے ثابت ہوگا یہ تو میں اپنی پچھلا اگر میرا ویلاگ دیکھیں تو آپ میں بتا چکا ہوں کہ ملٹری کورٹس کیسے آپریٹ کرتے ہیں, ان کا تعلق کیا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. تو یہ جو ڈیسیجن ہے یہ آن بورڈ ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے وہ یہ ہے کہ جو 5 ججز نے ملاقات کی ہے, ایکسپیکٹڈ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ملٹری کورٹس والے معاملے پر اگر عدالتوں میں پیٹیشن آئے تو عدالتیں سویلینز کا جو ٹرائل ہے ملٹری کورٹس میں ان کی مخالفت کریں یا ان کی اپیل کا حق ان کو دیتے ہوئے اس فیصلے کو ریورس کر دیں. لیکن رائٹ ناؤ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ایک سخت کریک ڈاؤن ایکسپیکٹڈ ہے, خصوصاً پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی ابھی تک. لیکن اتنے سخت جو ہے کریک ڈاؤن کے باوجود کوئی مضبوط بندہ پی ٹی آئی کا نہیں توڑ سکے ہیں. اجمل وزیر صاحب نے جو استعفیٰ دیا تھا, آپ کو پتہ ہے اجمل وزیر صاحب نے جو کرپشن کے الزامات تھے ان میں عمران خان صاحب نے ان کو سائیڈ لائن کیا تھا. آج میں دیکھ رہا تھا بیان مختلف پی ٹی آئی لیڈرز کے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی تحریک انصاف چھوڑ کر نہیں جا رہے. غلام سرور خان کا تھا میں تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہوں, میں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا ہے. اس میں کے ساتھ جو ہے علی زیدی صاحب اور مختلف جو رہنما جو کی رائٹ ناؤ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کی پرسنز ہیں عمران خان صاحب کی کابینہ میں رہے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے انکاری کر دی ہے, وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہے. تو یہ جو دو طرفہ جنگ ہے یہ بڑا فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی, مزید ہم اپڈیٹس دیں گے آپ کو. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.